যাদের খুব দুঃখে দিন কাটছে তারা আজ বৈশাখ মাসের এই বুধবারই শ্রবণ করুন ভগবান গণেশের এই শক্তিশালী মন্ত্রটি। শ্রবণের পর ঘটবে এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা আপনি নিজেই বিশ্বাস করতে পারবেন না। নমস্কার দর্শক বন্ধু, আজ আমরা আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি ভগবান গণেশের এক চমৎকারী মন্ত্রের ভিডিও নিয়ে। বন্ধু, অর্থাভাব, রোগ ব্যাধি, দুঃখ কষ্ট, সংসারে ক্রমাগত নানা ব্যাপারে ঝামেলা, অশান্তি এইসব যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর এই ব্যাপারগুলো মাঝে মধ্যে জীবনকে এমনই অতিষ্ঠ করে তোলে যে আমরা প্রায়শই কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত বা সমাধানের রাস্তা খুঁজে পাই না। আমাদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যায়, ক্রমশ অশুভ শক্তি আমাদের ঘিরে ধরে। তাই আজ আমরা পাঠ করতে চলেছি ভগবান গণেশের এমন এক শক্তিশালী মন্ত্র, যে মন্ত্র শুধু শ্রবণেই মন্ত্রের ফল অবিশ্বাস্যভাবেই কাজ করতে শুরু করবে। এই মন্ত্রটি যদি আজ থেকে টানা 21 দিন পর্যন্ত প্রতিদিন মাত্র 108 বার ভক্তি ভরে শ্রদ্ধার সাথে শ্রবণ করেন, তাহলে আপনার জীবন এবং সংসার থেকে অশুভ শক্তি বা নেগেটিভিটি প্রথমেই দূর হবে। এই মন্ত্রই সংসারে নিয়ে আসবে শান্তি ও খুশির বার্তা। শুধু তাই নয়, অর্থ রোজগারের পথও সুগম হবে। অর্থ উপার্জনের একাধিক রাস্তা তৈরি হবে শুধু আপনার জন্য। পাশাপাশি এই মন্ত্র এতটাই শক্তিশালী যে মন্ত্রটি শ্রবণের পর থেকেই আপনার জীবনে স্বপ্নগুলো একে একে পূরণ হবে অবিশ্বাস্যভাবেই। তাই বলছি বন্ধু, আপনারা দিনে অথবা রাতে যে কোনো সময় মাত্র 108 বার গণেশের এই শক্তিশালী মন্ত্রটি শ্রবণ করে আপনার জীবনে দুর্ভাগ্যের দিনগুলি বদলে সৌভাগ্যকে নিয়ে আসুন খুব তাড়াতাড়ি। ওম বিঘ্ননাশায় শিবসুতায় বরদমূর্তায় নমঃ। 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 ওম বিঘ্ননাশায় শিবসুতায় বরদমূর্তায় নমঃ।
ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमूर्ताय नमः। 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 ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमूर्ताय नमः।
ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः। ॐ विघ्ननाशाय शिवसुताय वरदमुक्ताय नमः।